Poštovani gospodine Sanader, predsjedniče Vlade, 12., 13. i 14. ovog mjeseca ste u nekoliko navrata na predizbornim skupovima HDZ-a u Kninu, Šibeniku, Zadru i Splitu rekli i ponovili da je SDP u Hrvatski sabor u proceduru uputio zakon kojim se predlaže oporezivanje kamata na štednju građana i da je mišljenje o tom zakonu došlo u Vladu. Ja vas molim da nam kažete nešto o tom zakonu i da nam kažete kada je SDP uputio takav zakon kojim se u vremenima krize, kao što kažete, predviđaju novi tereti za hrvatske građane, jer o tome znamo malo. Možda vi znate više. Premijer Ivo Sanader, izvolite. Gospodine zastupniče Milanović, vašim kolegama sam odgovarao možda malo u kraćoj verziji nego što su oni očekivali, jer su već bili pripremili unaprijed pisani komentar na ono što ću ja odgovoriti. Znači oni su znali što ću ja odgovoriti pa su čitali po cijelu stranicu, a u saborskom poslovniku stoji da treba reći jesi li zadovoljan ili nisi zadovoljan odgovorom i to kratko komentirati. No ostavimo to po strani. Njima sam odgovorio tako jer sam znao što su pripremili, a vama ću odgovoriti sa današnjom Slobodnom Dalmacijom. Potop ljevice u Dalmaciji. HDZ 158 tisuća glasova, SDP 84 tisuće glasova. Nek idemo tako dalje. Hvala. Gospodin Zoran Milanović, izvolite. Poštovani kolega, zadovoljan sam vašim odgovorom jer upravo onakav kakvog sam očekivao. To je jedan sjajan odgovor. Dakle, ili ne znate šta je u saborskoj proceduri, ili ne znate šta se događa u državi koju vodite. Ja ću vam doduše reći koji je to zakon SDP predložio i zašto nema šanse da ga HDZ prihvati. To je Zakon o porezu na profit banaka, na povišivanje kamata. Dakle, rekli ste nešto i to ponovili više puta što nema apsolutne veze sa istinom. Čestitam vam na rezultatima u Splitu, u Zagrebu, u Rijeci, u Dubrovniku, jako su dobri i bit će još bolji. I sada ću vam reći... Je li je to neki novi recept poput onog beogradskog centralizma za rješavanje europske krize? Jer za to sasvim sigurno nemate mandat Hrvatskog sabora, za to nisu glasovali građani na referendumu za Europsku uniju. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zastupniče. Odgovor poštovani predsjednik Vlade gospodin Zoran Milanović. Čudi vas moja šutnja. Ja sam očekivao da me pitate nešto o granici sa Slovenijom. O tome znate dosta. I o granici sa Bosnom i Hercegovinom. I o tome znate dosta. I vi i dosta ljudi koji ovdje sada sjedi, koji su bili članovi Vlade, koji su bili u graničnim komisijama, koji su radili neke stvari, ali polako. O tome ćemo danas stići razgovarati. To se tiče vas. Da mi se ne bi prigovorilo da se mičemo teme. Gledajte, opet, dobro je. Dakle, ono što mi je naročito drago danas, što iz ovog dijela Sabora nema naprosto deranja, vikanja, dobacivanja, nikakvih komentara, a neke navike umiru strahovito teško. Dobro je da se to sve skupa vidi. Imam 4 minute i te 4 minute ću iskoristiti i probat ću odgovoriti na ove Galimatijas od pitanja. Znate od kud dolazi Galimatijas? Dakle, poštovani kolega, da biste razumjeli Hrvatsku, morate imati nekakvo iskustvo života u Hrvatskoj. Vi očito Hrvatsku ne razumijete. Jer da biste je voljeli, ne možete je voljeti ako je ne razumijete i ako takav značajan dio Hrvatske naprosto ne podnosite. To vam nije, pa moj odgovor je razumljiv kao i vaše pitanje. To je Galimatijas. Dakle, odgovor je nerazumljiv jer je pitanje takvo. Odakle da krenem? Vi me pitate da komentiram izjave slovenskog premijera. Vi me pitate da komentiram kojim je to inicijativama Hrvatska izašla prema van. Vi me pitate da komentiram jesam li se ja našao sa zamjenikom državne tajnice u Zagrebu. To su pitanja za Hrvatski sabor. Na to ja trebam odgovarati. To je pitanje. Ja mogu za ovaj cirkus zahvaliti sebi jer sam kao diplomat i pomoćnik ministra koji nije, i tu mora biti osoban, ne uvrijeđen, uopće nisam, nego osoban, kao diplomat koji je sa svojim ministrom bio na vi gospodine i koji je bio jedan običan mali član stranke, promovirao ljude upravo kao što ste vi. Predlagao ih za promaknuće, predlagao ministru da idete u najodgovornije misije kao što je NATO,
I to je sve. I mislim kako da kažem, da li radi toga da budem žalostan? Ne. Ja sam znao i tko ste i što ste i koja su vaša politička uvjerenja. To vas nikada nitko nije pitao. I vi imate, ne. A gledajte, to ste vi. Dakle, ovo govorim da izvučem ono najbolje iz vas, ali to ne postoji kod vas. Nema niš dobro. Da izvučem ono malo ljudsko i kopam bez veze i bez ikakvog. Koliko još ima? Minutu i 20. Govorit ću do kraja. Bez veze kao što ste vi pitali. Bez glave i repa. Šta vas još zanima? Jel vas zanima s kojim smo inicijativama išli van? Jel se sjećate kad smo zajedno u Ministarstvu vanjskih poslova se hvatali za glavu kada je vaša sadašnja stranka izlazila iz Sabora i kada je američki ambasador ovdje vraćao vašeg predsjednika stranke koji je sada, kako bi vi rekli, under trial, pod postupkom, da dignete ruke za sudjelovanje Hrvatske u misiji u Afganistanu. Znate tko je to poticao? Ministar, ja, Grdešić, Račan. To su naše inicijative. Ali postoji hrvatski interes. Ja mislim da ga razumijem. Borit ću se za njega do kraja. Neću lobirati, nego ću razgovarati i sa predsjednikom Europske komisije i sa onima za koje znam da s njima mogu razgovarati i da će riječ jednog hrvatskog državnika do njih doprijeti jer granice nisu u nebu. Mi imamo svoje granice. Ne možemo ostvariti nemoguće stvari. Ali ponovno kažem, koliko još ima? 23 sekunde. Držat ću se zakona. Čekam vas na pitanju granice s Bosnom i Hercegovinom. Tu ima nekoliko vas takvih krunskih svjedoka onoga što ste radili u zadnjih 1,5 dana, što je dokumentirano, potpisano, parafirano, da ponavljam, ovo što je danas objavljeno na naslovnici je jedan mali dio istine, ali istina je velika kao ocean. A mi smo dobri moreplovci i mi ćemo se znati u tom moru snaći. 3 sekunde, gotovo, hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, izvolite komentar. Ne samo da nisam zadovoljan, nego mislim da ste doista šovinistički odgovorili na način da kažete da svako koji nije rođen u Republici Hrvatskoj, koji dolazi iz hrvatske dijaspore ne voli Hrvatsku jer je ne može razumjeti.